Walang tripod? Kasama ko yung parents. Kasama yung parents. Latina na? Kasi may mga... Kaya mo, Dok. I want to... Nakapili na yan. Oo. Naka-resort. At the heart, Eliza May Bass. Punasan mo nga yung lens. Kasama ang parents. Upo ka dun dyan mo pag Ang dali, ang dali. Mamaya didiskartehan ko. Kasi stricto sila ngayon dito. Oo. Parents! Yung parents! Oo. Yung parents! Teka lang. Ako na tatawagan ko. Abelenosa Krisha Jane Tyre. Internship Bakit? Award. Pag matagal si mama, ako na aakyat. Ito na, tatawagan ko na. Pa, pumunta na kayo dito ni mama. Bilisan nyo. Dito ka sa Bilis. Ah? Sa Latina? Ah. Te. One. Tayo mo na. Pwede parents. Ah. Almano Odariga Rodriguez. Best in Research. Ay, pala dyan, ako bahala. Magkakaroon. And Summa Ate. Cum Laude. One, two. Diba? Ah, harapin mo na. Ayun, sa atin pa-picture. Ay, wala. Amado Rio Sierra Hawakan niyo to, Mendo. yan, oo. Unified Hawakan Student niyo. Government Award. Hawakan niyo to, iangat yung ganun. Ay, ito yung mga ito. Forward mo. Ay. Forward po. Forward daw. Arcilia Juliana Marie Pasomelio. Magna Cum Laude. Ah, parents lang may honors. Vallarta Janela Gomez. Ma'am, yung may mga award lang po na anak. May magulang po. May award po. May award po ang anak. Bandola Danica Jane Bulan. May natin ako. Daniel Quincel C. May dating honors ako. Bantillo Yvonne May Antoinette Peñalosa. Cabanya Judith Maripace Marquez. Kaharian Velvet Ranish Crisologo. Katagatan AG Baba. Concha Maria Angelica Salvan. Magna Cum Laude.
Davio Jomar Epanto. Dakar Raizen Sapalo, Best in Research Paper. The Judge Janice Basilan. De la Cruz Trisha Angel Cuadrado. Ayun, pa-picture ng tayo. May ganyan yan. Grifaldon Raymond Joyce Tabajo, Best in Research Paper.